ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்களும் எப்போதும் ஆன்மீக விஷயங்களோட இணைஞ்சிருக்க முடியும். இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம். நவராத்திரினாலே அம்பாள், அலங்காரம், கொலு, பக்தி, ஆனந்தம் இவையெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த விஷயங்களோடு சேர்ந்து விளையாட்டு, போட்டிகள், கேள்வி பதில்கள், பரிசுகள், உற்சாகம், கொண்டாட்டம் இவையெல்லாம் சேரும்போது இன்னும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆமாங்க, கோவையில் உள்ள வாசவி அம்மன் ஆலய நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு திருமதி ரேவதி மோகன் ஆச்சாரியா மற்றும் திருமதி லக்ஷ்மி சாதனா அவர்கள் இணைந்து நடத்தும் வகுலா சாண்டிங் குரூப் சார்பாக பாராயணம், போட்டிகள், பரிசுகள் என்று அமர்க்களப்படுத்தினர். போட்டின்னு சொன்னதும் என்ன போட்டின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆவலாக இருப்பீங்க. விநாயகருக்கு பிடித்தமான இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே பிடித்தமான கொழுக்கட்டை செய்கிற போட்டி தான் அது. இந்த போட்டியில் குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க. பரிசுகளையும் அள்ளிக்கிட்டு போனாங்க. இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, போட்டியை பார்க்க வந்தவங்களுக்கும் கூட ஆன் த ஸ்பாட்டில் ஆன்மீக கேள்வி பதில்கள் கேட்டு அவங்களுக்கும் பரிசுகளை வாரி வழங்கினாங்க. இந்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்களும் பார்த்து ரசிக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். అయితే మేము ఇప్పుడు ఎంత లైవ్లీగా ఉందో అంత పైన కూడా క్రౌడ్ వచ్చింది. అయితే అంత దీంట్లో మేము ఎందుకు కొలకట్ట కాంపిటీషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఏంటి అందరూ మేము మనకి ట్రెడిషనల్ దూరం పోతా ఉంటాం, అందరినీ కొంత దూరం పోతా ఉండాలి. ఏంటి కొన్ని అమ్మ వాళ్ళే వచ్చి కొలకట్ట చేసేది లేదు, అంతా రెడీమేడ్గా అన్ని మనం తీసినేస్తాం. అయితే మన ట్రెడిషన్ వచ్చి కుర్చీ పోకూడదు అనే కోసం ఈ కాంపిటీషన్ మనం కండక్ట్ చేస్తాం.
விடுதலை டன் டன் ఓ సూపర్ ప్రైస్ ఏం చెప్పిందినా అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు పండుదనా వావ్ அபிராமி அபிராமிக்கு எல்லாரும் கை தட்டல் தான் பரிசு சோ நிறைய சான்ஸ் உண்டாச்சு அதனால பிரைஸ் இல்லைன்னு சொன்னோன்னே அபிராமி பிக் சோ வானத்தை பார்க்காத விலங்கு பிக் பன்றி தெரிஞ்சுட்டாங்க சந்தோஷ் பிரைஸ் లేదు చెప్పి కరెక్ట్ గా చెప్పేశారు అప్పుడైనా ஒண்ணும் అట్లా చెప్పారు ఇట్లా நம்ம ఇంతదా நம்ம நான் இங்க மத்த அனிமல்ஸ் చూస్తే అంతమే చెప్పేశారు సరే ఏమేమి లేదు జీవపు నీలం పాల్ కొడుకు విలనే ఇది అదేగా ఇస్టరీ ఆన్సర్స్ చెప్తా ఉంది 3 ఛాన్స్ కరుపాముచి అంత నేర్చిన అందుకే అதாவது మేము ఎవరికి మరి తెలియకుండా అడుగుతూ ఉన్నాము దాంట్లో ఇంత దూరం మాకంతా తెలియని విషయం అంతా ఉంది ఇంకా సరస్వతే నేర్చుతూ ఉంది ఆయన ఇంకా మన నేర్చుల ఇంకా అది ఆయన ఇంకా బుక్ పెట్టి చదువుతూ ఉంది ఇంకా మనం ఇంకా కష్టం చదవాల అందరికీ అన్ని విషయం తెలుసుకోలేదు ఓన్లీ అని మనం కొల్ల కాలువలు తెలియకూడదు వాళ్ళదే నుంచి మనం ఏం నేర్చుకునేమో లేదా ఒక పెద్ద విషయం ఈ నవరాత్రి పిల్లల నేర్పి నేను కొల్ల విషయాలు నేర్చుకుంది మీ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ ఉంటే నాకు ఈ వాయిస్ ఇచ్చినందుకు కొల్ల థ్యాంక్స్ నవరాత్రి సాధన నవరాత్రి కమిటీ సాధనను అలాగే సమాజ సాధనను గుడి కమిటీ సాధనను మీ వల్ల థ్యాంక్స్ కొల్ల థ్యాంక్స్ இந்த நவராத்திரி விழாவில் வகுலா சாண்டிங் குரூப்பால் நடத்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நீங்களும் கண்டு ரசிச்சிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.